Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa qamaril nabiyyin wa sidratil muntaha arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengajian Atikah Manaqib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan la'alakum tattaqun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri, minal aidin wal faizin, Maulud dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejayaan agama dan negara, ketahanan nasional NKRI serta peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa yang pertama untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus Syekhuna Mursiduna fi hadzal zaman Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Masrur Al-Qadiri Al-Naqsabandi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, untuk seluruh ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN, segala hajatnya dalam qabulnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, untuk segala urusan keluarga besar pemangku manaqib pada hari ini, wabil khusus keluarga besar Bapak Kiai Haji Tamsir Sarmindo serta ikhwan dan akhwat yang telah mengeluarkan sebagian hartanya untuk manaqiban ini, semoga tercatat menjadi hikmat mulia kepada guru harum kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara serta peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahu alazim. Demikian majelis doa senantiasa dalam qabulnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari kita laksanakan acara pokok hikmat ilmiah dan hikmat amaliyah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadassallahu sirrah, serta manaqibnya seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN, dengan susunan acara sebagai berikut: pembacaan ayat suci Al-Quran, berikut sholawat Thariqiyah oleh Bapak Ustadz Amri, takbir oleh Bapak Haji Warisatul Abriyah,
Tawasul dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Subur SAG. Pankebang oleh Bapak Kiai Haji Ustadz Slamet Subianto Saputra. Hikmat tabaruk kitab Fadlul Zuhur akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Kamaludin Ibnu Hajar Al-Waitaki. Kemudian hikmat ilmiah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ta'zir Sarwondo. Panagib ditutup dengan sholawat Bani Yasim serta sholawat Bani 3 kali. Nanti akan ada tawasul kita buka bersama disambung maghrib, sholat isya, sholat tarawih baru selesai. Demikian untuk bagian tugas pada hari ini. Mohon silakan bergantian. Mari kita sama-sama luruskan niat kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta rasuli wa anta maghdubi atini mahabbatan wa ma'rifatan wa atini wa abada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqan minallahi rabbil alamin, tariqan min ruhi jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqal syuhada'i wal mujahidin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal khulafa'i war rasyidin, tariqal ulama'i wal 'amilin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal awliya'i wal mukhlisin, tariqas su'ada'i wal faizin. Allahumma salli wa sallim ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhul almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya PPKN 1 Kajemaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria wanita, tua muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikarenai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadrat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat menuruti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, zahir dan batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti bukan nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya mesti belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya mesti
dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam alaihissalam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian semestinya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat dan kampung, desa dan negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tiada lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Mahad Surya Yasirna sampai PKN. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala
kehidupan zahir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan ternanda Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu wa qadasah. Daratnya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu wa qadasah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejalan. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Bikarwati Syekh Muhammad Abdul Qasim radhiyallahu anhu. Qad kullu suratul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyaallah rajim bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu shay'in illa al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. وإلى الملائكة المقربين والكرامين والشهداء والصالحين والصابرين وإلى أبينا آدم وأبينا حواء وما تنزل بينهم وإليه بيتي كل شيء إلينا الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رسالة محمد أبي بكر وعثمان وعلي من الصحابة والقربى والتابعين وتابعين التابعين بسبيل كل شيء لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ومقر في الدين ورحمة المرسلين والقرآن مخلص والتاصل المحدث وسلسلة الشيخ المحققين وإن أرض كل ولي ووليات
مشارق الأرض إلى مغربها وبيمينه إلى شمالها وتشهد ليلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان يسير صادق ودين نفس أبدي يقوم الصري يسر على ذات بيتين وجاء من قلوب سلسلة شيخه إلى أمور جل جلاله سبحانه وتعالى الأرض سبحان الله وسيد السماوات والأرض على جميع وسيد الأنفاس وسيد الأرض وسيد يوسف الأحمد وبيان المستوى وسيد سبحان المستوى وحضر يشرب الأرض بالأرض والشمس وسيد الطرق والزوج والحضر شاط الأمور والشمس أحمد الشارك الوفاة العارفين وشمس محمد البصر ونصر صلى الله عليه وسلم وأهل سلسلة من أحيثنا كل شيء إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الوالدين ووالديكم وشيخنا وشيخ محمد وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أحب علينا ولمن أوصانا وصاصانا وأمرنا لنا إنك في دعاء خير كل شيء إلينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنين والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بمشارق الأرض إلى مغاربها وبيمين من شمالها وبالقبلة من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح
بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا اللهم صل صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرد التراب وتطلب الهوائي وتطلب الغيب والمصطفى مستغفرناه بوجهه الكريم وآله وصحبه بالحج والنبات بعدد كل خلق الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرد التراب وتطلب الهوائي وتطلب الغيب والمصطفى مستغفرناه بوجهه الكريم وآله وصحبه بالحج والنبات بعدد كل خلق الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرد القرى وتطلب الحبائب وتنفرد الغيب والمصطفى مستغفرناه بوجهه الكريم وآله وصحبه بالحج والنبات بعدد كل خلق بسيدنا الشيخ محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami bersyukur kepada Allah ya Allah muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimillah dzalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang Tinggi, bagi Allah pencipta semesta alam serta salam. Semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan sesama Allah dan para pemimpin sampai akhir. Ini menunjuk sultan Aulia Syekh Abdul Jalani kutipan dari kitab Kullulah Alim Bimana Berjaya dan kitab Tafsir Syatir Bimana kami Syekh Al-Qadim pada sahabat-sahabat. Semoga dengan dibacakan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian. Yang berhaja berkaitan keluarga bersama berkawan, diberikan rezeki yang halal, jauhkan dari rumah mendapat berkah. Diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan dengan dunia akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Manqabah kedua, beberapa macam karamah pada waktu Syekh Qadir dilahirkan. Syekh Abdul Muhammad Abdul Qadir Al-Jalani dilahirkan di Naif Jailan, Irak pada tanggal 1 Ramadan
Hijriah. Bertepatan dengan tahun 1070 Masehi. Beliau wafat tanggal 11 Rabiul Akhir 501 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 1166 Masehi. Pada usia 91 tahun beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam Syekh dilahirkan ada 5 korban. Pertama, ayahnya yaitu Abu Shalih Musajjah pada malam hari itu bermimpi dikunjungi Rasulullah SAW, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin dan para wali. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Shalih Musajjah, "Wahai Abu Shalih, engkau akan diberi putra oleh Allah. Putra akan mendapat kedudukan yang tinggi di atas para wali dan di atas para nabi. Sebagaimana kedudukanku di atas para nabi, dan anakku itu termasuk anakku juga, kesayanganku juga, dan kesayangan Allah." Kedua, setelah Rasulullah SAW pada nabi dan meninggalkan Amirul Hayanda Syekh Abdul Qadir, engkau akan punya putra yang menjadi putra sultan beliau. Seluruh para ulama selain manusia di bawah pemimpinnya. Ketiga, Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan pada sehari bulan Ramadan menolak untuk menyusul setelah waktu berbuka puasa. Keempat, di belakang pundak Syekh Abdul Qadir nampak bekas telapak kaki Rasulullah SAW ketika beliau akan menunggangi buruk pada malam Mi'raj. 5. Beliau diliputi cahaya sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya, sedangkan usia ibunda waktu itu 60 tahun. Ini pun juga sebuah hal yang sangat luar biasa. Mangkobah ke-32, Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah murid-muridnya pada waktu yang bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari pada bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa masing-masing dari mereka mengundang Syekh Abdul Qadir untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Hingga waktunya berbuka puasa, Syekh berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat pada waktu yang sama. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah termasyhur di kalangan masyarakat, sudah menjadi buah bibir masyarakat setiap pembicaraan dan pertemuan. Allahumma sholli ala Muhammad wa min dalam syarri wa kulli wa bukan la hadrat sultan Allah Syekh Abdul Qadir Jailani kepada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'ika nabiyikal mustafa wa bi asma'ikal qadr mustafa qulubana min kulli nafsin ba'da wa amshadatika mahabbatika wa isna ala sunnati wal jamaah wa syahid biha sudurana wa nasir biha rumana wa farij biha humana wa bashir biha humana wa gfir biha dhunubana wa qdi biha minana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghasil biha hawbatana wa ansur biha hujjatana wa ja'alna biha minal mutaba'ina li syari'ati nabiyyina mustamsifin bi mahabbati muhtadin bi hadihi wa siratihi wa tafana biha ala sunnati wa la tahdidna fadla syafa'ati wa syarafi zimrati wa aslihi wa fakril muhajjirin wa aslihi salihin wa sawiyyah ya rahman rahim walhamdulillahi minal Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.